बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। प्यारे व्यूअर्स, मैं हूं मलिक फैज़ अहमद वार्ड एडवोकेट हाई कोर्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों को सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। प्यारे व्यूअर्स, आज मैं बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर, जो आज इलेक्शन मुलतवी केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सादर फरमाया है। तो तफसीली फैसला तो सादर नहीं फरमाया, जो फैसला सादर फरमाया गया है, जो आज पब्लिक किया गया, तो मैं आप तमाम दोस्तों को बताने की कोशिश करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म सादर फरमाया कि वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जारी करे। फैसला, वफाकी हुकूमत को 10 अप्रैल तक 20 अरब रुपए फराहम करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करे। फैसला, पंजाब की निगरान हुकूमत चीफ सेक्रेटरी और आईजी 10 अप्रैल तक इलेक्शन की सिक्योरिटी का मुकम्मल प्लान पेश करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, निगरान हुकूमत पंजाब इलेक्शन कमीशन की मामलत करे। हुकूमत मुसल्लह अफवाज और रेंजर्स से हर सूरत एहलकार ले। जजेस की 2 जजेस की राय 3 जजेस के फैसले पर असरअंदाज नहीं होती। फैसले में तय किया गया, जस्टिस काजी फैज ईसा की जानिब से जो फैसला दिया गया है, इसका हमारे बेंच पर कोई असर नहीं है। फैसला सुनाने के बाद बेंच कमरे अदालत से उठकर चला गया और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नाफिज करने के लिए चीफ जस्टिस आर्टिकल 190 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके तहत पुलिस, फौज, रेंजर्स समेत तमाम इदारे पाबंद हैं हुक्म मानने पर। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई पंजाब में इंतखाबात की तारीख दे दी। फैसला, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का मामला अलग से देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 19 अप्रैल को जारी की जाएगी। फैसला, इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को अलाट किए जाएंगे। ये भी फैसला किया गया है कि इंतखाबी निशानात भी 20 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। उसकी बाद की सूरत हाल के हवाले से मैं आप तमाम दोस्तों को बताना चाहूँगा। जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो भी आप तो तमाम दोस्तों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और कौमी असम्बली पाकिस्तान के 2 बड़े पिलर हैं, तो इनका आपस में टकराव हो रहा है। मैं समझता हूँ कि आइन और कानून के अंदर रहकर ही सबको काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो अपनी आइनी हदूद के अंदर रहकर जो फैसला सादर फरमाया वो काबिल सतैश है। और जवाब में कौमी असम्बली जो वफाकी इदारा है, उन्होंने वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन से मुतल्लिक फैसले को मुस्तरद किया। इजलास तलब किया वफाकी काबीना किया, जिसमें तमाम जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फैसला सादर किया गया है इलेक्शन करवाने के हवाले से, तो उसको मुस्तरद किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। ज़राए वफाकी काबीना के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला अक़लीती फैसला है, लिहाजा काबीना मुस्तरद करती है सुप्रीम कोर्ट का फैसला काबिल अमल नहीं। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया है। वफाकी काबीना का 24 घंटे में ये दूसरा इजलास है। एक इजलास उन्होंने कल बुलाया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर बढ़ चढ़कर तमाम जमातों ने बढ़ चढ़कर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर वार किए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दबाने की कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से इलेक्शन से बाहर निकला जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारी मंशा के मुताबिक फैसले थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत के दबाव में आए बगैर फैसले किए हैं। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ही दिलेराना और जुर्रतमंदाना फैसले किए हैं। 14 मई को इंतखाबात का हुक्म दिया गया है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात 8 अक्टूबर तक मुलतवी करने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन कालअदम करार देते हुए पंजाब में 14 मई को पोलिंग कराने का हुक्म सादर फरमाया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मुलतवी करने की
کرنے کے خلاف درخواست محفوظ کیا گیا ہے۔ فیصلہ سناتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا 22 مارچ کا فیصلہ غیر عینی قرار دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ صدر مملکت کی دی گئی تاریخ کا فیصلہ بحال کیا جاتا ہے۔ آئین و قانون انتخابات کی تاریخ ملتوی کرنے کا اختیار نہیں دیتا۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا تب انتخابی عمل 5ویں مرحلے پر تھا۔ عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کے آرڈر کے باعث 13 دن ضائع ہو گیا۔ الیکشن کمیشن نے غیر عینی فیصلہ کیا پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کرائے جائیں۔ یہ تھا ناظرین آج کی تازہ صورتحال، جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد وفاقی اداروں نے اور پی ڈی ایم نے پوری پی ڈی ایم نے مل کر وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کیا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ جو ہے نا وہ درست نہیں ہے، وہ نہیں مانا جائے گا۔ اور میرے خیال میں یہ بہت ہی غلط فیصلہ کر رہے ہیں وفاقی کابینہ۔ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کر تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک مقدس ادارہ ہے، جو پاکستان میں جو ملک میں کسی بھی ملک کا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا ادارہ ہوتا ہے وہ ایک مقدس ادارے کی حیثیت رکھتا ہے، جو آئین اور قانون اور ہر شہری کے لیے ہوتا ہے۔ آئین اور قانون کی جو ہے اندر رہ کر ساری جو پیش رفت ہوتی ہے آئین اور قانون کے اندر رہ کر کرتا ہے۔ میرے خیال میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے درست فیصلہ فرمایا ہے، اور میاں محمد شہباز شریف اور نواز شریف صاحب اور پی ڈی ایم زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ تمام سارے مل بیٹھ کر آئین اور قانون کے مطابق انتخابات کروائیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق جو ہے انتخابات کریں۔ یہ نہ ہو کہ پاکستان میں ایک انارکی سی صورتحال پھیل جائے اور ملک تباہی کے دہانے پر چلا جائے۔ اور تمام سیاسی جماعتوں کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر فیصلہ کی پاسداری کرنا ہوگی سپریم کورٹ آف پاکستان کے۔ اگر نہیں کی گئی تو ملک میں انارکی ہوگی، ہر بندہ قانون بنائے گا اور توڑے گا، تو اس کا کوئی بھی روکنے والا ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ اب آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ پاکستان آرمی، پاکستان خفیہ ایجنسیز اور دیگر ادارے اور آپ تمام دوست زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو صحت کے ساتھ رکھے، اور پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔